Ukrainian forces are conducting a raid on the positions of the occupiers in a forested area in the Kharkiv region. Ukrainian soldiers begin their attack as soon as they arrive in the area. The enemy comes under attack before they can understand what hit them. In the first clash, a portion of the enemy forces is neutralized. Then the bunkers are immediately cleared. Чисто? Все, плюс! Базар, чисто! In the following hours, a support infantry unit arrives in the area. The first cleared zone is quiet for now, but everything is just beginning. Все, берем, затягуємося. Мужчини! Аго, увага! The support unit enters the bunkers and exchanges information about the operation, and the fighting begins. Давай, давай, вампір, ріж. Йома вже почти біля цели. Так работает настоящий тигр. Сначала дрон, а потом пехота. Кинул. Есть. Сейчас бабах. Давай, подходь. Давай, там не... Хто кинув гранату? The enemy enters the bunkers. Since they were caught off guard, they cannot put up a strong resistance. Та є. Та все, я думаю, все, треба займати укриття. Що ти заникався? After fighting for a while, the enemy is suppressed. Drone operators come into play. Контрольно, обережно. Север, наліво. Да. Все, класс, есть, готов один. Так, зараз ми переглянемо сектор впереді і я дам команду, уберете жмура з відкритої місцевості, запхнете його в куст, як прийняв. Север плюс прийняли. Та нормально. Давай, хлопці. Інформацію всю я буду тут крити. Давай, я крию. The belongings of the neutralized Russian soldiers are searched. However, there are still enemies in the vicinity. Все, погнали. Спереді від вас, метрів 15-20 за жмуром, зліва в кусті, там де зараз авата, є ще одне укриття. A Russian soldier decides to surrender. The soldier's first words are, "I am Azerbaijani." Та мені хто ти, давай викидай все на. Викидай, друже, все. However, this changes nothing. Ти сам ішов? Да я пришел, чтобы от них что-то я выжимаю. Так, диви, може там яка-то петушня, це може бути засада. Нет никого, честно говорю, нет. Я один дома. Да не беспокойся, никого нет. Цинкуй туди, вампір, 12 твої. After checking the surroundings and confirming that the enemy is alone, he is interrogated. Лежи, не бійся, ніхто тебе трогати не буде. Лежи, ти за тих воюєш. Не боюсь я выживаю. Лежи.
The Russian soldier's aim is to show that he did not come here with the motivation to fight and that he is not an enemy. However, in the end, he was on the Russian side. What do you think about this situation? Ну стой, Россия. Россия. Давай, вали. Вали. Сколько лет тебе? 50 лет. Ты дед старый. Что ты... It is learned that this soldier is 50 years old. We do not know how he decided to come here, but it is clear that he regrets it. Давай руку. Все, пошли, за ручку тебя поведу. Сюда, давай. The Russians are aware that this soldier is in captivity. The captured Russian soldier is taken to the bunker. The unit will provide him with medical assistance. Всю браво, перетягуєш, ось дивись, і починаєте рухатися вперед. The unit in the field continues the operation from where it left off. Тебе все нормально буде. Можеш палку собі взяти, да. Ми рухаємося, але повільно, тому що нашому другу погано, голова крутиться. Water is given to another Russian soldier who has surrendered. Маленькими глоточками, понял? 19. Благодаря таким, як ти. Я йду воювати. Drone operators actively monitor the enemy and relay information to the infantry. While the surroundings are calm, tension suddenly rises again. 50 вперед і витягувалась потроху в ліву сторону, щоб ми вас побачили. Як прийняв? Выходи, сдавайся! Выходи! Съемка пошла, брат. After the clash, a few more Russian soldiers are taken prisoner. Дальше. Оттуда? Оттуда йшов сюди? А куди йшов? Оттуда, в ту сторону, пацанам води. Ти просто гуляєш? Потерялся. Везде стреляют. А що ти хотів? За ту сторону воюєш. Повезло тебе, дурак. Голова, два уха. Воевать пошел. Almost all of the surrendering Russian soldiers complain about the same things. They talk about being left helpless and alone. The Russians generally send soldiers to the front lines whom they no longer want to return. Я иду вообще, Не я ори. не знаю. Нас выгнали, говорю, как свиней. Кто выгнал? Командир, Що, домой хочеш? да какого у меня нет дома. Ну хочеш жити, да? Я буду что-нибудь хорошее для кого-нибудь хорошего. Все, ти будеш сьогодні для хорошого діла працювати, допомагати нам. Щоб ми теж поїхали додому разом з тобою. У вас есть курить? Есть, тебе потом дадут. Один пленный ваш тоже есть. While the prisoners are being taken to a safe area, the others keep watch. The Russians may want to neutralize their surrendering soldiers. Давай! Ходи в бій. The Russians attack the area with FPVs. Instead of staying in the bunker, the Ukrainian soldiers immediately head outside. Иди сюда! The unpredictable attack directions created by drones are truly terrifying. The echo created in the forested area makes this even worse. FPV летят. Станьте все под деревья. Fortunately, the FPV attacks turn out to be off target. The unit re-enters the bunker. Бачите, парні, у вас уже свої помогли. Що ти так грузно викиваєш, Юрій? The other infantry group gets to work clearing the remaining bunkers.
Здавайся! Зближаємося, зближаємося! Ага, зближаємося! Дивлюсь право! Хорошо, заходь! Давай, вылазь! Those caught in the open field surrender, while those in the bunkers continue to resist. Смотри, уже нету ваших многих живых. Сейчас очень хорошо подумай, есть кто-то там? Да или нет? Он 200. Кто 200 200? там лежит. Ну, там лежит 200. Должен быть, да, 200, потому что я его звал, ну. Выходи! Ты сдаешься или нет? Последний шанс! Раз! Он ствол выбросил, стой! Руки покажи! Не будем убивать, давай! Давай, выходи! Все, не стреляй! Зайду, закину гранату! Не стреляй! У тебя выбора нету! Вторую показал, быстро! Спрашиваю еще раз, есть кто-то? A soldier in this bunker decides to surrender with his hands in the air. Что, раздуплила, да, термобарчик? Давай, выходи! Вышел! Выводи его, выводи! Не да... Пацаны, принимай! Бегом! Бегом! Не трогай! Идем! Держать! Чисто! Уходи, уходи! Бачите, ми повністю прочистили ліс. Ось. All prisoners of war are brought to the bunker with their hands tied. The area is largely cleared. А мені одну руку можна посмотреть? These soldiers also receive medical treatment, and then they move toward another area. Да. Покажи, Ля. Да. Так, не рухай рукою. Так, все, мужчини, давайте, собрались і додому поїхали. This ruined former settlement is a great spot where fleeing enemies could hide. Knowing this, the Ukrainian soldiers advance by checking every corner of the area. Давай, давай. Аккуратно. А тут подвал. Банка! As expected, a few Russian soldiers are found. They surrender without any resistance. Що там? Є хтось? Спрятался? Голова. Что там? Стой. Подівлі, підвалі. The Russian soldiers were probably hoping they would not be found there. However, the areas to hide in this region are limited. That is why this was the first place that came to mind. Де вони? Ну що? 4-5 союзов. Так, ну что, жить хотите? Да, хотите. Нас как зайцев кинули, куда идти? Понятно, ну что уже, что поделать? Понятно. В подвале. Отдельную машину для них. From the conversations of the Russian soldiers, we understand that they have been left alone here. Additionally, since they cannot find supplies, they are helpless from every direction. Не вывозите войну? These soldiers are also taken prisoner and escorted to a safe zone. The area is now clear, and the mission is successfully completed. Не прошло. In this operation, Ukrainian forces move into the area to carry out a striking operation against enemy positions. Плюс. Двигаемся. After the drone operator provides location information, the infantry moves out. Following the sound of drones coming from the sky, an important warning comes over the radio. These drones were enemy drones. Плюс. Кир, почув? Fortunately, they do not notice the Ukrainian soldiers. This allows them to approach the enemy territory undetected. Плюс, бачим.
Beforehand, Ukrainian drone operators carry out several attacks on the enemy. Вони біжать прямо на вас по галявині. Зустрічайте, з півдня біжать. The infantry then begins their assault after spotting the enemy. Мы приняли бой, двоих на той стороне посидели. Мы вдвоем, Кир и я, возле меня, возле пенька, The main base monitors moment by moment and keeps the infantry informed. The enemy is very close. They must be careful. Плюс, они мы одного... Сейчас еще стоит где-то там один, два. Одного з***ли, походу, кажуть. Давай, підлітай до оцеї. Це якраз той другий петух, він там і залишився. Знизу це петух біля галяви. Да. Хай зазумиться. Хай зазумить. Тікає! Друже, це один. Как принял, где он есть? Один під залишився лежати, інший на захід. Якщо спостерігаєте його, відкривайте вогонь. Видишь его? Мы его не бачим, все, он ушел от нас. Several enemies are neutralized, but some among them are wounded. They begin to advance to check on them. The bunkers must be checked first. There may be an enemy waiting in ambush inside. They can only advance after the targets are cleared. Танкуешь? Пошли. Где компанир? Оце? Там точно вгорі були. Enemy movement is detected in the bunker. They must intervene immediately with grenades. На оружие валяются. Давай где-то спрячемся. Мы отойдем. Тут все. Мы ближе. Ukrainian soldiers must be careful in this section. The enemy may be waiting in ambush in the bunker. Там есть кто-то, да? Контакт сейчас. Да? Плюс. Еще одну давай. Они того добивают. The main base continues to guide the infantry. I would like to point out that the Ukrainian soldiers in the field are two people. The performance they show as two infantry soldiers is extraordinary. Давай еще гранату, может. Там вже сидіти. The main base wants the Russian soldiers in the bunker to surrender. It does not want its infantry to engage in unnecessary combat and expend their ammunition. However, the enemy continues to resist. Отойди. Обрывай. Цинкую. Да, провода повидьоргувати ці оці пауки, щоб в них не було зв'язку. Гранати! На. Давай тебе гранати, брат! Давай! Давайте підтягуйтесь! Стій сюди!
Ukrainian soldiers call on them to surrender, but there is no response. What will happen next is clear. They will face the consequences. Підходь, закидай. Підходьте, закидайте їх всі. Вилазиш, ні! The main base warns the infantry not to enter inside. На еще гранату. Є? Кидай. Відходь. Повилазь! Вилазь, ба! Нормально. Зашла? Вилазиш! Плюс-плюс, кошмарим. Давай. Душара! A Ukrainian soldier hears the sound of a drone. We cannot clearly see the drone, but it is an enemy drone. Птичка висит, чья-то птичка. Не прошло, провода обрезали провода, он там не выходит. Ukrainian soldiers immediately move to a protected area. Плюс-плюс. Еще небо на контроле. Давай тут укрытие возьмем, займем пока. Небо контроль, не наша пташка может быть. Наших пташек тут нету. Although we cannot see it in the footage, the enemy drone is successfully shot down. Вас жить будем! Душара, бля! The main base plans to attack the enemy bunker with a drone. They want to somehow demoralize the enemy. After this phase of the operation, all enemy elements in the area are neutralized. The Russian soldiers found in the bunker then surrender.